کو لیے چلیں گے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ رائٹ وہ کام عوام کا رائٹ ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, 1.5 سال ہوئے ہیں. کل صرف کل تقریباً کوئی 3.5 ارب روپے کی اے ڈی بی اسکیم جو کہ ہمارے یو سی چیئرمین صاحبان خرچ کریں گے نا ایک یو سی میں, اس کے اخبارات میں ایڈ آئے. پیور بلاکس بھی لگیں گے, پارک بھی بنیں گے, اسٹریٹ لائٹس بھی لگیں گی, صفائی کا نظام بھی بہتر ہوگا. یہ سارا کام انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق پیپلز پارٹی کا ایک کارکن جاری و ساری رکھے گا, اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ آنے والا وقت ہمارے لیاری کے لیے, ہمارے کراچی کے لیے, ہمارے صوبہ سندھ کے لیے, ہمارے پاکستان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بہتر بنائے. پاکستان زندہ باد, جیے بھٹو. آپ تو یقینی طور پہ چیزیں کر بھی رہے ہیں اور آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کی یہ اسٹریٹجی ہے. وفاق کا بھی اس شہر پہ کافی قرض ہے اور جو پورا سال ہم نے دیکھا آپ نے کافی اسکیمیں بھی کی وہ پورا نہیں ہوا, چاہے گرین لائن کی مد میں ہو یا دیگر منصوبوں کی مد میں. تو آپ کو امید ہے یا آپ نے ان سے کچھ کہا ہے کہ اس سال وفاق اپنا کردار ادا کرے گا, کیونکہ بہت سارے پروجیکٹس ان کے بھی ہوتے ہیں. یار میری آخری ملاقات وزیر اعظم صاحب سے شاید 1 مہینے پہلے ہوئی تھی. اس ملاقات میں نے کراچی کا مقدمہ کے سامنے رکھا تھا اور میرے پارٹی کا چیئرمین میرے ساتھ تھے. پارٹی کے چیئرمین نے سپورٹ کیا. انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب, کراچی جو ہے پاکستان کا صنعتی, تجارتی, معاشی کیپٹل ہے, دارالخلافہ ہے. آپ کو تھوڑا سا اپنا خزانہ جو ہے اس کو نہ صرف کھولنے کی ضرورت ہے بلکہ خزانے کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی تکلیف میں کمی آ سکے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے شکوے کا جواب شکوہ جو ہے وہ خط کی شکل میں نہیں ہوگا, ڈسبرسمنٹ آف فنڈز کی شکل میں ہوگا. میں تو یہ ڈیمانڈ کر چکا ہوں کہ کراچی میں جو ڈیولپمنٹ کا کام ہونا ہے وہ اسلام آباد کے ذریعے نہ کریں, وہ کراچی میں ہماری بلدیہ عظمیٰ کراچی موجود ہے, آپ ہمارے ذریعے کریں. جو چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے آپ کو, جو کرنا ہے آپ کو کریں, لیکن ضروری یہ ہے کہ کراچی کی انتظامیہ اس میں آن بورڈ ہے. اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو کمپنی انہوں نے بنائی تھی KIDCL, جو بعد میں SIDCL ہو گئی اور آج PIDCL ہو گئی, اس کا چیف ایگزیکٹو 2.5 سال سے نہیں ہے. میں آپ کو گزارش کروں, سٹیل مل وفاق چلاتا ہے, اس سٹیل مل کو پانی ہم دیتے ہیں, اسی سٹیل مل کے ذریعے پانی سٹیل مل جاتا ہے اور سٹیل ٹاؤن جاتا ہے. یہ ڈپٹی میئر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کہ سٹیل مل جو ہے وہ بندشیں لگا رہی ہے تاکہ گلشن حدید, سٹیل ٹاؤن کے علاقوں کو وہ پانی نہ مل سکے. تو یہ جو وفاقی ادارے ہیں, میں بار بار ان کو کہتا ہوں کہ اس طریقے سے کام نہیں چل سکتا. ہم چاہتے ہیں ہم اپنے وسائل بھی دیانت کے ساتھ, متانت کے ساتھ خرچ کریں. آپ اپنے وسائل بھی دیانت, متانت کے ساتھ خرچ کریں تاکہ لوگوں کی خدمت ہو سکے, لوگوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے. اور جو بنیادی ٹارگٹ, چاہے نون لیگ کی حکومت ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی یہاں کی حکومت ہو, بلکہ میں تو کہتا ہوں جو متحدہ قومی موومنٹ والے ہیں, جو PTI والے ہیں, جو جماعت اسلامی والے ہیں, اپنے نظریاتی اختلافات کو سائیڈ میں رکھیں. اس کراچی شہر کی خاطر ہم ساتھ بیٹھیں, اکٹھا ہوں اور مل کر کام کریں تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر کراچی انشاءاللہ ہم اسٹیبلش کر سکیں. یہ بتائیے گا سفاری پارک میں موجود ہتھیوں کی یہ کر کے سینئر ارے سر سینئر سر آنے کا جو ہے وہ بہت شکریہ. آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ لیاری میں آئے اور لیاری کے جو ہے مختلف. ہماری سب سے بڑی بات جو ہے یہاں پر پانی کی جو ہے وہ شدید قلت ہے. تو یہاں جو ہے وہ کیتری کی جو ہے وہ لائن ہماری جو ہے وہ ندی کے اندر ہے. پچھلے جو ہے وہ 4 صوبائی جو ہے وزیر بلدیات نے جو ہے اس بات کا یقین دہانی کرایا تھا کہ وہ جو ہے اس لائن کو جو ہے اعظم خان روڈ پر لائیں گے. لیکن ہم پچھلے گزشتہ جو ہے وہ 2 برس سے صرف اس واضح پر جو ہے قائم ہے, لیکن اس پر جو ہے میں دیکھ رہے ہیں کہ عملی طور پر جو ہے ابھی کسی قسم کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے. اب آپ جو ہے یعنی فادر آف سٹی اور پھر لیاری سے آپ کی دلچسپی ہے, تو آپ کتنے عرصے میں جو ہے ایک کیتری کی لائن کو جو ہے ندی سے نکال کر کے مرزا اعظم روڈ پر صحیح لیاری ایسا جی شانہ ایسی انت قربانہ. K3 کی جو لائن ہے اس میں 2 باتیں ہیں. پہلے تو وہ جو لوگ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں
वो जो सबसॉइल का नेटवर्क चलता है जो आपका पानी चोरी करता है, जब हम कार्रवाई करते हैं तो वो इल्जामात लगा देते हैं हमारे ऊपर। कहते हैं ना एक्सपोर्ट के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, ऐसे इल्जामात लगा देते हैं। चोरी भी करते हैं, सीनाजोरी भी करते हैं, फिर कार्रवाई करते हैं तो हमें चोर बना देते हैं। वो ये मुश्किलात हैं। इसका हल निकालने के लिए एलिवेटेड K3 की लाइन का फैसला किया, उसकी प्लिंथ सारी डल चुकी है। अगर आप मेरे साथ अभी चलेंगे आपको प्लिंथ नजर आएगी, उस पर पाइप जो है कंप्लीट होने। इसमें एक दिक्कत ये आई कि जब ये स्कीम कंसीव हुई थी तो उस वक्त इसकी कॉस्ट थी गालिबन 1.1 अरब रुपए। इसकी अब रिविजन हुई है और रिविजन जो महंगाई हुई उसकी वजह से सरिया महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, वो जो पाइप थे वो महंगे हुए, स्टील महंगा हुआ, तो उसकी रिविजन होने के बाद गालिबन 1.7 अरब रुपए कॉस्ट हो गई है। वो रिविजन पेंडिंग है इस वक्त PND डिपार्टमेंट में। वो मैंने PND के जो सेक्रेटरी साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनको रिक्वेस्ट की है कि जल्दी से उस रिविजन को आप अप्रूव कर दें ताकि बाकी पैसों को भी हम रिलीज करा के इस काम को मुकम्मल कर सके। हम कमिटेड हैं इंशाल्लाह। और कोई वजीर बल्दियात नहीं आएगा, ये पीपल्स पार्टी का मेयर, ये MP है, ये डिप्टी मेयर, ये जो नुमाइंदे सारे बैठे हुए हैं ना, इंशाल्लाह अपनी हुकूमत की मदद से उस काम को मुकम्मल कराएंगे और इंशाल्लाह काम मुकम्मल होगा। प्लस हब कनाल वाला भी काम मैंने आपको बताया ना, वजीर आला पिछले दिनों गए थे, अगस्त में इंशाल्लाह 100 MJD की नई कनाल हम डाल देंगे। तो इंशाल्लाह पानी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर हम बहुत मुतहरिक तरीके से काम करें और जो भी वसाइल हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें ताकि लोगों का सिर्फ यार ही नहीं, मेरा आगे देखें मौरीपुर का एरिया वहां भी पानी नहीं पहुंच रहा, किमाड़ी का एरिया, बाबा भिट का एरिया, वहां भी पानी नहीं पहुंच रहा। पानी पहुंचाना है उनको, सबको इंशाल्लाह पानी पहुंचाएंगे ताकि लोगों की खिदमत बासानी की जा सके। अच्छा मेयर साहब ये करके हालिया जो सिंध कराची के खुसूस तौर पर जो हालात खराब हुए हैं उसका जिम्मेदार जो है वो पीपल्स पार्टी को ठहराया जा रहा है। आज अली खुर्शीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है छुट्टियों पर थी जिसकी वजह से हालात ज्यादा खराब हुए। तो आपका क्या कहना है इस पर? अगर हम छुट्टियों पे थे तो MK वाले तो परमानेंट छुट्टियों पे हैं। हाँ क्या कहूँ है, हाँ अपना अच्छा कुछ बोल दूं यार देखो पीपल्स पार्टी जो है ना बहैसियत सियासी जमात आपके आईनी हुकूक जो है ना उसकी जामिन है। किसी शख्स को, किसी इदारे को, किसी सियासी जमात को यह हक हासिल है कि वो अपना आईनी कानूनी तरीके से एहतजाज करे, हम उसके हक में। लेकिन उस एहतजाज के नाम पर अगर सड़कों को ब्लॉक किया जाएगा तो लोगों को तकलीफ होगी और लोगों की तकलीफ हम नहीं चाहते। हमारा तो सियासत हमेशा से ये रही है कि यार लोगों को तकलीफ ना हो। किसी को जलसा करना है, जुलूस करना है, करे, एहतजाज करना है, करे, लेकिन कुछ पैरामीटर्स तय होने की ज़रूरत है। तो हमारा इस बात पर इख्तिलाफ है और हमने उस इख्तिलाफ का इजहार MWM के दोस्तों के साथ भी किया कि आप इत्तेहादी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका इशू खैबर पख्तूनख्वा का है और खैबर पख्तूनख्वा में आप हुकूमत में उनके साथ हो। आप पेशावर में प्रोटेस्ट करो, आप वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर के बाहर एहतजाज करो तो तुक समझ आती है। लेकिन अगर आप जौहर मोड़ पर एहतजाज करते हो, अगर आप अंचोली पर एहतजाज करते हो, अगर आप MA जिन्ना रोड पर एहतजाज करते हो, मलीर 15 के ऊपर एहतजाज करते हो, तो आप कुर्रम की आवाम को, पारा चिनार की आवाम के मसाइल तो हल नहीं कर रहे, लेकिन आप कराची की आवाम के मसाइल क्रिएट कर रहे हो। और मैं समझता हूँ किसी सियासी जमात का ये नज़रिया नहीं होना चाहिए। हमने ये बात की जिसके ऊपर मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगा। उन्होंने कहा जी हम FIR कटाएंगे वज़ीर आला सिंध के खिलाफ, वुज़रा के खिलाफ, मेयर के खिलाफ, एडिशनल IG कराची के खिलाफ। मैं समझता हूँ गैर मुनासिब चीज़ है। हम उसूली तौर पर उनके एहतजाज के साथ हैं, उसके मौक़िफ़ के साथ कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। बट ये नहीं हो सकता कि यूसुफ भाई की ज़्यादती से निकालने के लिए मैं उस्मान भाई के साथ ज़्यादती करूँ या इन दोनों को ज़्यादती से बचाने के लिए साजिद के साथ ज़्यादती करूँ। मैं समझता हूँ हमारा नज़रिया ये होना चाहिए। बाकी अली खुर्शीदी भाई का ताल्लुक तो सियासी जमात से है जिसके दौर में शहर कई दिन बंद हो जाता था। पहिया बंद हड़ताल का भी नाम सुना था आपने? जो ये मौजूदा नस्ल बैठी हुई, ये बच्चा बैठा, इसे नहीं सुना होगा क्योंकि इसने MQM के दौर में जन्म नहीं लिया, इसने बिलावल के दौर में जन्म लिया है और बिलावल के दौर में पहिया जाम स्ट्राइक नहीं हो रही। ये जो बोरीबंद लाशों का कल्चर है वो ख़त्म हो गया है। 12 मई जैसे वाक़यात, सानह बल्दिया जैसे वाक़यात अब नहीं हो रहे। तो अब चूंकि इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है
तो ये चीज़ें होती है। बाकी अली खुर्शीदी भाई ने एक अच्छा काम किया है कि 11 बजे सुबह का स्लॉट था हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का। रोज़ सुबह 11 बजे आके वो कुछ ना कुछ कहते थे, तो अब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब थोड़े से मसरूफ़ हो गए हैं, तो वो क्या नाम है मुनीम साहब ने लेने की कोशिश की, लेकिन वो उस तरीके से ले नहीं पा रहे थे। तो अली भाई ने कहा यार क्यों ना मैं भी ले लूँ, तो 11 बजे वो करते रहे, 11 बजे वो करेंगे, 12 बजे कोई और करेगा, लेकिन वो लोग ये करते रहते हैं। हम लोग तो काम वाले काम करते हैं, आपके सामने काम होता हुआ दिखा रहे हैं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे काम के घर से करेंगे। ये जो बाकी मुनाफकती बातें हैं ना, इन हवाले से नहीं, ये सबसे पहले से कह रहे हैं। कल आपकी श्रीलंका के कौंसल जनरल से मुलाकात हुई है, तो इसमें ये क्या सफारी पार्क में मौजूद हथिनियों की देखभाल के लिए श्रीलंका की खिदमत हासिल करने का फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, देखें हमारे यहाँ होता ही है कि हम इशू को समझते नहीं हैं, और टारगेट ये होता है कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करना है, या जो पब्लिक के इदारे उनको ख़राब करना है। प्राइवेट सेक्टर वाले ठीक है, जब वो डॉक्टर सैफ के ज़माने में हथनी वाला वाक़या हुआ था तो एक बैनुल अक़वामी NGO इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, हमने भी उनको सपोर्ट किया, पब्लिक इतनी सपोर्ट कर रही थी उनको, उनकी मशावरत के साथ सारे फैसले किए गए, सफारी पार्क में मुंतकिल करने का फैसला किया गया। लेकिन कुछ इशूज़ आए जिसकी वजह से एक और हथनी इंतकाल कर गई, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंशाल्लाह कल हम पब्लिक कर देंगे। मेरे कुछ एप्रीहेंशंस हैं, तो उसको हल करने के लिए फिर हमने फैसला ये किया कि चूंकि श्रीलंका के अंदर मुर्तज़ा वहाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें, उनकी जानिब से कहा गया कि लियारी हमारी जान है, विफाक कागज़ों पर नहीं बल्कि अमली तौर पर हमारे फंड्स जारी करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।